আজিয়া একলা একলা বই থাকা পরে টিয়া পয়সা নাই বলি, কিছু নাই বলি, কেউ নাই বলি। কিরে বন্ধু, তুই এটা বইকে দেখতেছ হালা ক্যাঙ্গর অর্ধে কি করছো মার? টিয়া পয়সা নাই বলি একলা বই থাকা পরেস। তোর তো নাই কি ওই আর তো আছো তো চাইছ লাই তুই আইসো, ভালো মানুষ আছে, বেক্ষণ তো এক নয় বন্ধু বান্ধব। চাই চল, তোলে হোটেল হয়ে যাবি চল। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। हर अपना हमको बेगाना